Жоқ, мен қалай қабірге тап болдым? من ربك؟ Rabbim Allah. وما دينك؟ Dinim İslam. ومن نبيك؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل Peygamber Muhammed. وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك أن الذين كفروا اتبعوا الباطل Rabbim, тағы бір мүмкіндігің үшін рахмет. Сен менің Раббымсың, ал мен сенің құлыңмын.